যতন হামবাই হরফানো মানে সিজাক প্রায় খেপার মা ফাইকা খালাইয়া ফেসবুক লাইভও ফাইয়া হই তংমানি ন মা ফাইকা দ aboni bagai ang puilabo nakar sano video ro clearing ya phanangai mano tamke kisa horngai nai ma phaikya phebang tini facebook live phainani kok tongmani ya haipano thaisa thaini kok no ang norok no sanan ni ma phaikya বিশেষ করে তাম টপিক নতি আং তিনি কক সানাই হিংকে ও কক না সানানি সেকাং আং যতনি থানি নাকার সানো বুবাগ্রা যে কক সামানো ত্রিপুরা রাজ্যনি তিপ্রাসা হাইকেবা জনজাতি মোর্চানি জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেববর্মা যে বুবাগ্রানি বিরুদ্ধে যে কক সামানি ও কক নাং কিফিলনা হনি ফাইও তিনি বুবাগ্রা তাম সাকা তে বতাম সাকা অবনতই নাই আং তিনি সাইছিনাই কক nga হইছে বুবাগ্রা সাকা এডিসি আমচাইও মানে কোন ন্যাশনাল পার্টি ন শীত গিয়া আগে বিপিন দেববর্মা তাম সাকা গণতন্ত্র অধিকার গণতন্ত্র রাজ্য যতনিন অধিকার দङ হিসাব বিজেপি খাইমানো সিপিএম খাইমানো কংগ্রেস খাইমানো আবো তে কাইসা লাইনাव थाङो বিপিন नों राजनीतिक ते किसा सोलोंदि राजनीतिकनि बासा नों बुजियाखो नों जेनेरेल सेक्रेटारि ngै मानो बोसो जरा नों राजनीतिक रोङैनाय नों जेनेरेल सेक्रेटारि खाबो तो केबो साइमिया फियाबो नों राजनीतिक बासा बुजियाखो राजनीतिक बासा नों ते किसा सोलोंदि एडिसिओ सिट गया माने बका ताम वानसुका टोटली बीजेपी रंग सिट गया अरे राजनीतिकनि बासा बाहाया बुबाग्रा ताम साका काहाम के खनाय नै दे एडिसिओ बीजेपी न सिट गया बका पार्टी न सिट गया बो वानसुकै दङ अरे पार्टिया एडिसि नि काउन्सिल बबनो नोंताबो सीपीएम न सिटा सिटक अमनि जवाब रगरा दिसकां एडिसि नि काउन्सिल बबनो सीपीएम नि खरकसाबा एमडीसी करे नों बाहाके एडिसि हाबनाय बा एडिसि काउन्सिल बबनो नों बाहाके हाबनाय 2026 नि एडिसि निर्वाचन बीजेपी न काइसापन सिद्रिया अकक्ष साबो निनी बीजेपी ने हयते कोनो एनडीसी से करे हिंगांके नों बाहायके एडीसी काउन्सिल एडीसी हाबनाय बीजेपी न हाबै मेजात खलायनाय बोलते नों ताम बुजिखाबा बीजेपी न 28 टा एडीसी नि सीट एक जन फन बीजेपी न पास खलायरिया अकक्ष साव काहामके बुजिदि राजनीतिक आरगा गणतन्त्र कक नों साइतंगो गणतन्त्र नों काहामके बुजियाखो गणतन्त्र तामो काहामके बुजिदि गणतन्त्र तामनो होन गणतन्त्र अंखा जानि संख्या गोबां बिनि कक्स नांनाय संविधान जेसबाङै दंथों संविधान गोबां राइट दङ संविधाननि राइट दानो माने बोसोर जरतै संविधाननि राइट दानो मानिजाक नङाबा आनु फुनुगै जामानो संविधाननि राइट दानो नङर कक साइतं संविधान तिसावो संविधाननि राइट दाव दङ एमएलए फानोंथों एमडीसी फानोंथों एम फानोंथों रमदिताबो एमपी फानोंथों लोकसभानि एमपी फानोंथों राज्यसभानि एमपी फानोंथों बाय चान्स कोनो कारणे एकटा सीट खाली हिंखांके 6 मासनि बिसिङाव आजागा बाय इलेक्शन खालायनो नांगौ हायकेबो उपनिर्वाचन खालायनो नांगौ अबके संविधाननि राइटआ एडीसी गोबां ताबो एमडीसी रंनि सीट खाली दङ 2 बोसोरनि सागाङै दङ नोंगासनो गणतन्त्र राज्य सी दङ हंकाय नोंगासनो संविधाननि राज्य सी दङ हंकाय अ जागा ताङै बाय इलेक्शन खालि आफाय एडीसीवा बिनिसै उलो सीट खालि मानि विधानसभा से अलरेडी बाय इलेक्शन हायकेबो उपनिर्वाचन नङै थांगा एडीसी ताङै खलायजे गेसा अबोथ संविधान राइट दंले संविधाननि जे राज्य मादा मानि जाका आनि किसा क्लियर खलायदे बिपिन देबबर्मा
2016 जेराव ভিলেজ কমিটি নির্বাচন থাকমানি 5 বছরনি বাগৈ 5 বছর পর পর ভারতনি গণতন্ত্রনি রাজ্যও 5 বছর পর পর সংবিধাননি অনুসারে যে কোনো নির্বাচন মা খায়ো 5 বছর বিনি মেয়াদ রাজ্যসভায় সীমিত 6 বছরনি এখন 16 যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন থাকমানি বিনি সময়সীমা বছর 16 17 18 19 20 21 21 ভিলেজ কমিটিনি বিনি সময়সীমা পারঙি থাকা 3 বছর চলিত 21 नि सिमी 3 বছর চলিত তব 25 26 নাইকা 5 বছর অতিক্রান্ত নাই তংখা সংবিধাননি মোতাবেক নির্বাচন খড়া খাইজাখা আশিক নং সংবিধাননি কক সাইতংনাই আশিক গণতন্ত্রনি কক সাইতংনাই খড়া খাইকিয়াবো আবো হাইয়া গণতন্ত্র হংকে জানি সংখ্যা গোबां সংবিধান রাজ্য তংফানো সংবিধাননি রাইট তংফানো রাজ্য তংফানো আইন তংফানো ও আইন বাংলা বাকে বনো বিদাঙ্গল ইয়াসিমা বুড়া ফুনুগিনাই দামা চাপা রিনে বনো বাই ইলেকশন হয় কেবল উপনির্বাচন খাইনানি কক তংফানো খাইরিয়া খাই তংনি মানো আবংকে গণতন্ত্রনি পাওয়ার রাজনৈতিকনি পাওয়ার বুঝিখাदा नोंताबो बुझिखादा सारि उ नों जे एडिसिओ बीजेपी रकनो सिट गया माने आईपीएफ ती बीजेपी जे समय जोरदोंनि थांगानो हाबैबो नायफैदिता आरि संविधाननि मोताबेक फायदि नङाफ्रो गणतन्त्रनि रायजोति फायदि नङाफ्रो नन एडिसिओ खरकसाबो नन एमडीसी पास खालायनानै रेगलाक अति प्रसारक बाहायके नों काउन्सिल भवनाव हाबनाय আমরা বাঙালিনি খরকসাবো এমএলএ করে বিধানসভা ব জোরখ্লাই হাবিদা মানিবা বিধানসভা অধিবেশন জোরখ্লাই হাবিদা মানিবা এই আবো হাইছে খাইনাই বিজেপি রকন এডিসিনি কাউন্সিল ভবন হাবৈ মায়া জাত সামুং খাইনাই হাবৈ মায়া জাত সামুং বাহাই এডিসি নির্বাচন নংন একটা সিটব নংন জিদিনানি রিয়া অবাহাইকে ক্রাক সামাক খাইনাই হনিছে बोबाग्रा सावो राजनीतिक नासो क्लाइसे तावान सुखदि राजनीति खालामनानै नों कय बसर ओंखा उसुखांनि स्रायर आरो बीजेपी नि जनरल सेक्रेटारि नि थांगांखनो नों सब किसि सिवाबो क गया राजनीतिक नों स्रोंनानै तंखौ राजनीतिक ताय किसा स्रोंदे राजनीतिक नों ताय किसा स्रोंनानै तंखौ हायनो लोंका बक बक फायमा बाय हाय प्रेस मिट खायरमा बाय राजनीतिक गया बुझिखादा ताबो काहांके आरो गणतन्त्रनि कक साइतंगब संविधाननि कक साइतंगब संविधाननि राज्य तैनाय कायबेसे खायजाखाबा सामुं इमप्लिमेन्ट खायजाकबा आरो आईपीएफ टी बीजेपी जुत सरकार तंफ्रु अलरेडी विधानसभा अधिवेशन टीटीसी बिल पास खायरि रहका टाउन कमिटी बिल पास खायरि रहका 125 अमेंडमेंट बिल पास खायरि रहका इमप्लिमेंट ताबुक खालायजे गया तामके तांगि इमप्लिमेंट खालायाबो आबो तो गणतंत्रनि राज्यबले नों बिल पास संजाकनो तो नों इमप्लिमेंट खालायमामले खालाया तांगि खालाया गणतंत्रनि पावर न बा शक्ति न अपव्यवहार खालायो अपव्यवहार बुझिदि काहांके खालायमामले आबो तामोबा बो बियांग बियांग ककनोसो बसाय दङ काहाम के बुझिदि राजनीति आसे क्लाइसेया जे हठात खायनाय बीजेपी नि ताबुक जनजाति मोर्चानि जनरल सेक्रेटारि नि थांखा आसे बायाको राजनीति अनेक किसु सोलोंनानै दङ नि राजनीति खायमेन कय बसर ओंखाबा 90 नि सरायर हयतानो नोंसोराय हायके नुकना आं 77 जन्म आनि হয়তো কাগজপত্র আং কিসা বয়স কম রিনাখা আনি মেন বয়স হংকে আনি 77 আং জন্ম কয় বছর খানাই দে নিনি বয়স নিসাই আনি রাজনৈতিক বয়স বাঙ্গো आंनि जे सिवा क गया आरो इंराजी हिंदी बांग्ला काहामके साइमां काहामके न
নেতাঙै মানাবো কগিয়া রাজনীতি সামনে নঙ্গনি কিছু কাহামকে সিনানি নাংনাই হাই ইংরাজি কাহামকে সাইমাং খাংকে না বড় নেতাঙै মেয়া বুঝি দি কিসা কখনো বুবাগ্রা সামানি কখনো সব বুঝিয়াখো আরে বকে তাম বুঝিখা এডিসি ও বিজেপি রকন শীত গিয়া মানে বগা আবো তামখা গণতন্ত্র অধিকার যতনি তঙ্গ গণতন্ত্র ও আবো সিমি বুঝিব গণতন্ত্র বাহাকে তং আবো নায়ানো গণতন্ত্র বাই তাম খাইমান আবো নায়ানো এডিসি ও নন কাইছাবো নন